To the right na yan. Asa mo? To the right, please. To the right, to the right. Yun, to the right yan. Okay. Hipo, hipo. Hipo. Hindi. Ano? Ali. Uy, dalawa na. Dalawa yung akin niya. Kaya nga. Times. Times. 7. Times. 7 lang pala. Something to the right na yan. Bayan. Right mo na yan, please. Right. Yun, wala na. Tiger. Sayang, di Something. nakaabot yan. Right yan, right yan, right yan, right yan. Hindi ka nakaabot. Times. 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 Oh. Please. King Fight. Wala. Hindi ako umabot. Time. Times. Ano ko dun, Pakiano, video mo lang. Yun! Yun. Paki-video mo. Si bago makarating sa PC nyo. Si Cardo, utotokol ko sa akin 91. Times something good yan. Times. 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 Okay lang. Something to the right yan. Bitaw, bitaw. Banda, yes. Banda. Times. 6 na laman. Alright. Oo. The right yan. Right. Tipo, yun. Dalawa. Dalawa ako. Dalawa. Oo, meron ako. Times. Times. 7. Ilang. Show me to the right. Right, right, right. Right, 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 right. Tipo! Tipo! Tatlo ako, no? Tipo! Excuse me, ah! Po. Yan! Yan! 2-digit naman, please, ha? Times. 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 Okay lang. Yan mo sa 15, ako nga. Ako lang yan. Show me to the right yan, ha? Wala yan. Wala yan. Wala yan. King Kong! Yep. Uy, King Kong! Tatlo. Oo. Kuya, di ba King Kong, no? Oo. Yes!
2 digit naman. 2 digit naman. 2 digit. Times. 8. Okay lang. Right na yan. Right mo na yan. Wala, wag yan. King Kong. Kinko yan. Kinko. King Kong! Yes! Tatlong beses ito. Is it tatlo, no? Kuya, di ba tatlo na King Kong? 2 digit naman, please. Times. Malaman lang again. Dito, wow. Right na yan. Right yan. Talang babae. Yun. Ano na pangka? Ipo. Right yan. Ipo. Yun. Tatlong ipo tayo. Tatlo. Time 16. Oh, make it 2 digit naman, no? Please. Anything times 6. 2 digit naman, please, ha? Sige. Times. Okay lang. Gumolden dito. Something to the right na yan, no? You have to stay from the right side. Wala